Tatak RMN. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw? Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320. Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan? Nay galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningot nga desisyon nga ako nahimo. Karon wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Basta si Chene Calor, Dapat matik, ibay Jessic. na Calor, tapensa ko sa L, kung daw ase bueno. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Babe, I love you. Aww. That's the usual way to say it. Pero pag indextrahan, ganito. Pag-ibig ko sa'yo lang walang iba. Ibibigay buong buo at higit pa. Inextrahan! Just like Maxivers Sulit Busog Meals. Inextrahan sa sulit, 99 pesos lang. Inextrahan sa busog with extra rice. Get extra without paying extra with McSaver Sulit Busog. Terms and conditions apply. Promo runs from January 3 to April 16, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 244368 series of 2025. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon Forte. May palagang lakas mo. Gusto mo bang palaguin ang negosyo mo? Dagdag puhunan, bagong supplies, o additional stores? Gawin nating posible yan with BDO Multi-Purpose Loan. Apply now and enjoy waived loan fees of up to 30,000 pesos. That's more savings you can put straight back into your business. Visit any BDO branch today. Promo runs from March 1 to October 31, 2026. BDO. We find ways. Terms and conditions apply per DTI permit number 249820 series of 2026. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tatak RMN. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Sa Association. sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney
Kidney Care time! Perhesyo ning magpa-dialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Hala, Bera! Hala, dumi! Dapat dyan! Power Bula! Surf yan! Power Puti! Surf Power Combo ng Surf! Pagsamahin natin! Para sa kusot linis combo, Surf Barata at Powder ang gamitin! Based on lab test and removing mud from polyester. Para sa duming kailangan kusutin, Kusot Linis Power Combo ng Surf Bar at Surf Powder ang gamitin. With Power Bula at Power Puti. Hala, Bera! Hala, dumi! Dapat dyan! Power Bula! Surf yan! Power Puti! Surf Power Combo ng Surf! Pagsamahin natin! Para sa kusot linis combo, Surf Barata at Powder ang gamitin! Based on lab test and removing mud from polyester. Para sa duming kailangan kusutin, Kusot Linis Power Combo ng Surf Bar at Surf Powder ang gamitin. With Power Bula at Power Puti. Tatak RMN. Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh. Para malinaw. Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic, anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.